এক্সকিউজ মি, আপনি কিন্তু বেয়াদবি করছেন। আপনি কি আমার বাপ না তালই? আপনার লোকে বেয়াদবি করলে কি হইব? হ্যাঁ, সিকিউরিটি, বলান সিকিউরিটিরে বলান, মারি মাথা ভাঙ্গি দিও। গেট লস্ট। ও মা, ইংলিশ পড়ায় হাতে খালি একলা জানে, আর কেউ ইংলিশ পড়ে না। দাড়ি বড় হয়ে গেছে, কাটাসনি কেন? অফিস সময় পাইনি। কাল কেটে তারপর অফিস যাবে। ঠিক আছে, কিন্তু দাড়িতে তোমাকে সুন্দর দেখায়। কোন মেয়ে বলেছে? না 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 না, मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरे काम है। बादशाह हो या मालिक, हम सलामी नहीं करते। हसीना हो या पैसा, हम गुलामी नहीं करते। ভাইয়া আপনার দেশের বাড়ি কোথায়? আমার দেশের বাড়ি নোয়াখালী। কি হইল, মুখ এমন করলেন কেন? আচ্ছা, নোয়াখালীর লোকরা নাকি পকে ফ বলে। ধুরো পাগল। এতক্ষণ লাগে তোমার আসতে? সময়ের মূল্য দিতে শিখো, বুঝছো? তোমার কাছে অনেক টাকা আছে, তাই বলে তুমি টাকা দিয়ে সময় কিনতে পারবা? বোকা নাকি? কালকেই তো এয়ারটেলে 10 টাকার 15 মিনিট কিনলাম। ये दाढ़ी किस लिए? कोई मन्नत है? नहीं नहीं, मन्नत क्यों मांगूंगा, ऐसे ही अच्छा लगता है, स्मार्ट दिखता है। कौन है वो लड़की? कौन लड़की? जो चिपकी हुई थी? अच्छा देख लिया? बहुत खूबसूरत है। सच में खूबसूरत है? तुमने नहीं देखा क्या? बिल्कुल नहीं देखा, तुम्हारी कसम। वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हो? क्या लगती है वो तुम्हारी? भाभी की बहन है। भाभी की? ऐसी वैसी बातों पर ध्यान नहीं देते, हम बाप है तुम्हारे, हमें ज्ञान नहीं देते। तेरा बाप आया। ভাইয়া, তোমাকে যে গরম মশলা আনতে বলেছিলাম আনছো? না। কেন? আরে মশলার দোকানে গিয়ে বলছি যে ভাই একটু গরম মশলা দেন, তো সে মশলা দিল, হাতে নিয়ে দেখি সব মশলা ঠান্ডা হয়ে গেছে।